السلام عليكم. في الحصه الفايته قلنا باللي لي فونكسيون بروبوزيسيونيل نو سون با دي بروبوزيسيون. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد الرموز اللي الا زدناهم على دي فونكسيون بروبوزيسيونيل غادي يعطيونا دي بروبوزيسيون. تبعوا معايا الفيديو. نعتبروا لا فونكسيون بروبوزيسيونيل n appartient n indifférent de moins 1. بالنسبه لهاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل غادي تكون صحيحه من اجل كاع لي زيليمون دو n. علاش؟ حيت كيف ما بغى يكون n appartient على ليمون n غادي يكون supérieur ou égal à 0 اذا غادي يكون différent de moins 1. هنايا في هاد الحاله هادي كنقولوا quel que soit n appartient n différent de moins 1 et on écrit quel que soit n appartient n différent de moins 1 en utilisant ce quantificateur qui s'appelle le quantificateur universel. ناخذ d'abord la fonction propositionnelle x appartient r x carré supérieur ou égal à 4. إلا خدينا l'image de 2 غادي تعطينا 2 à la puissance 2 اللي هي 4 supérieur ou égal à 4 وهاد la proposition est vraie. ولا خدينا l'image de 0 غادي تعطينا 0 au carré supérieur ou égal à 4 اللي هي une proposition fausse. ولا خدينا l'image de moins 3 غادي تعطينا moins 3 à la puissance 2 supérieur ou égal à 4 اللي هي une proposition vraie حيت moins 3 à la puissance 2 هي 9. بالنسبه لهاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل ميمكنش لينا نقولوا quel que soit x appartient r x carré supérieur ou égal à 4. علاش؟ حيت ماشي صحيحه من اجل كاع لي زيليمون دو لونسومبل r. مثلا بور 0 غتكون لا بروبوزيسيون فوس. هنايا في هاد الحاله كنقولوا il existe au moins x appartient r tel que x carré supérieur ou égal à 4 et on écrit il existe au moins x appartient r x carré supérieur ou égal à 4 avec ce quantificateur qui s'appelle le quantificateur existentiel. ناخذ d'abord la fonction propositionnelle x appartient d x moins 5 égale 2. بالنسبه لهاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل كتعطينا بروبوزيسيون فري في حاله وحده الا كان x égale 7 حيت 7 moins 5 égale 2. في الحالات الاخرين ديما كتكون x moins 5 différent de 2. في هاد الحاله هادي كنقولوا il existe un seul élément x appartient t tel que x moins 5 égale 2 et on écrit il existe un seul élément x appartient t tel que x moins 5 égale 2 en utilisant un point d'exclamation. Définition: soit E un ensemble et x appartient E P de x une fonction propositionnelle. Si P de x est vrai pour tous les éléments de E, on dit quel que soit x appartient E, alors P de x. Et on écrit quel que soit x appartient E P de x en utilisant ce quantificateur qui s'appelle le quantificateur universel. Si P de x est vrai pour quelques éléments de E, on dit il existe au moins x appartient E tel que P de x. Et on écrit il existe au moins x appartient E tel que P de x en utilisant ce quantificateur qui s'appelle le quantificateur existentiel. Et si P de x est vrai pour un seul élément de E, on dit il existe un seul élément x appartient E tel que P de x. Et on écrit il existe un seul élément x appartient E tel que P de x en utilisant un point d'exclamation. La deuxième fonction propositionnelle اللي شفنا x appartient r x carré supérieur ou égal à 4. هذه بحال اي فونكسيون بروبوزيسيونيل ما عندهاش ان سونس. داكشي علاش ما كنقولوش عليها اون بروبوزيسيون. الا زدنا عليها واحد لو كونتيفيكاتور مثلا الا زدنا عليها لو كونتيفيكاتور يونيفرسال غادي تولي quel que soit x appartient r x carré supérieur ou égal à 4. هنايا ولا عندها معنى كتقول لنا كاع لي نومبر ريال راه لو كاري ديالهم supérieur ou égal à 4 يعني حددت لينا شنو هما دوك لي زيكس اللي كنهضروا عليهم يعني كتهضر على كلشي. هنايا ولا عندها ان سونس اذا ولات اون بروبوزيسيون واخا راه هاد البروبوزيسيون راه اون بروبوزيسيون لي فوس حيت ماشي كاع لي نومبر ريال لو كاري ديالهم supérieur ou égal à 4. مثلا 0 au carré راه ماشي supérieur ou égal à 4.
Et là, le quantificateur existentiel. Il existe au moins x appartient R tel que x carré supérieur ou égal à 4. هنايا حتى هي ولات بروبوزيسيون حيت كتقول لنا كاينين شي وحدين اللي لو كاري ديالهم supérieur ou égal à 4. هنا ولات بروبوزيسيون وراها بروبوزيسيون فري حيت كاينين شي وحدين اللي لو كاري ديالهم supérieur ou égal à 4. Application 1. Écrire en utilisant les quantificateurs les propositions suivantes. La proposition P, pour tout nombre rationnel x, on a x sur 3 appartient n. La proposition Q, il existe un seul entier naturel n, tel que n plus 3 égale 10. La proposition R, il existe au moins un nombre décimal R, tel que R moins 3 inférieur ou égal à 20. La proposition S, tous les nombres réels sont inférieurs ou égal à moins 4. La proposition T, chaque entier naturel est un nombre réel. إذا نديرو بوز للفيديو وخدموا هاد التمرين هذا. هاد التمرين اللي غادي تلقاو إن شاء الله التصحيح ديالو على منصة دراسة. Application 2. Écrire en lettres les propositions suivantes. La proposition P, la proposition Q, la proposition R, la proposition S. إذا نديرو بوز للفيديو وبحال ديما غادي تلقاو إن شاء الله تصحيح على منصة دراسة.